কোনো সুযোগ করে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ও ল্যাঙ্গুয়েজ বাই ও স্ক্রিপ্ট বাই नों मा सुने होनाय संविधान आरो फोरोंबायदि डॉक्टर अब्दुल देबर वरां सोंना मुसुगौ आरो गोबां इन्डियानि कोनो कनस्टिट्यूशन सुजा करे you have to write by hooks or crooks अमाय कोनो सुजा करे इन्डियानि कनस्टिट्यूशन ও ল্যাঙ্গুয়েজ বাই ও স্ক্রিপ্ট বাই नों मा सुने होनाय संविधान आरो फोरोंबायदि डॉक्टर अब्दुल देबर वरां सोंना मुसुगौ बर जागा सुजाक दं इन्डियानि बर आर्टिकेल नाम्बार सुजाक दं नों बांग्ला में मा सुने बा देवनागरी में मा सुनाय रोमान स्क्रिप्ट में फरेन स्क्रिप्ट होंगे बो जागा सुजाक दं मा सुया होनो इन्डियानि कनस्टिट्यूशन कोनो जागा स्पेसिफिक जागा सुजाक करे ताहरो बुकरो बर के बागे तब इम्पोज खाइमान और जागा मा सुनाय और खागो बाय मा सुनाय वो स्क्रिप्ट में मा सुने बांग्ला में मा सुनाय देवनागरी में मा सुने ही बागे साइमा थाना अब्दुल देबर वरा साइ कुशन खाइबो सुगौ जों डॉक्टर अब्दुल देबर महानि नगानानि बरक आनि कृष्णपुरनि बरक बड़ा खरगपुर चेयरमैन नाम लिखा और ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटी ने एडवाइजरी कमिटी ने चेयरमैन सॉन्ग लिखा बरक आ चेयरमैन सॉन्ग माने तामो सामगाय खबो without any discussion with the committee's members without passing any resolution how can he write to the president of TBS board আমাকে বলে তো সুইমা খানা বসি তিসাইছে সুয়ো তলাগো নুকা তো দেবর মাইলে কোন রেজুলেশন পাস খাইছে গিয়া কোন কমিটি মেম্বারস নি কোন জায়গা সাইন করে সিগনেচার করে বাইকে সুইমা খানা বল যিনি একটা সাধারণ ভাষা আন্দোলন থেকে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান তাবক যে বর্তমান বাংলাদেশ কাইসা সিনিয়াং তাক পাকিস্তান তো মানে কাইসা কান্ট্রি খুব পাদেন থাকা শুধু ভাষানো থেকে ইয়া পূর্ব পাকিস্তান যিনি বাংলাদেশ বর্তমান তলাই রয়েছে ইয়ার তাবক বর্তমান পাকিস্তান তলাই রয়ে কত লিডার উর্দু বেমা শুনাই কে পরবে বাংলাদেশে পরবে মুসলিম বাঙালি বড় বাংলাদেশি সাই মানে বাংলাদেশ কি বাইছে সুই মানে বাইকে উর্দু বাই শুনি বা বড় গিনাই খাইগা বড় বসিলিয়া আন্দোলন চলে খা ভাষানো তুই আন্দোলন খাইবেন তারপর বড় সেপারেট কাইসা কান্ট্রি থাকা